ड्रामा सीरियल उडारी से शोहरत पाने वाली और फरहान सईद के साथ मोहब्बत में मुब्तला होने के बाद मशहूर अदाकारा उर्वा हुसैन, जो कि मावरा हुसैन की बहन हैं, उन्होंने फरहान सईद से शादी कर ली थी। अभी चंद दिन पहले ही हमने मावरा के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी और इस तरह वाज़िया तौर पर कहा गया था कि इन दोनों बहनों को अगर बिग ड्रामा क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने फरहान की अपनी साली मावरा के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का बताया था कि फरहान सईद अपनी साली के साथ काम नहीं करना चाहते और हमेशा उससे करनी कतराते हैं। सोशल मीडिया पर दबे अल्फाज में सबसे पहले हमारे चैनल ने ही बताया था कि किसी भी वक्त ये राहें जुदा हो सकती हैं और फिर ऐसा ही हुआ। उर्वा हुसैन ने फरहान सईद से अलहदगी इख्तियार करने का सोच लिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिस तक भेज दिया, जबकि सोशल मीडिया पर दोनों की तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। दोनों फ़िरक़ैन की जानिब से इस तलाक पर एक मुनफरिद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ऐसा क्या है, दोनों क्यों अलग हुए और दोनों ने अपनी तलाक के मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये सब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चंद बटन सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करने में लगते हैं और उसके बाद आपको हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहेंगे। व्यूअर्स, 5 दिन कबल उर्वा हुसैन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक मुनफरिद किरदार अदा करने वाली अदाकारा की छाप लगवाना चाहती हैं। बदकिस्मती से फिल्म इंडस्ट्री को वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वो मुस्तहिक थी। इस इंटरव्यू को उन्होंने ख़ास तौर पर उर्दू पॉइंट के लिए दिया था। अब तलाक के बाद ये कहा जा रहा है कि यकीनन उन्होंने तलाक का फ़ैसला 2 वजह से किया है। पहला तो ये कि वो इस फैसले के ज़रिए शोहरत हासिल करना चाहती हैं और दूसरा वो शोबिज़ और फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहती हैं। वो कपल जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में नया ट्रेंड लेकर आया, नवंबर 2016 में एक हुआ और नवंबर के महीने में ही जुदा होने की खबरें आ गईं। इनकी शादी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, सारा शोबिज़ नाच नाच कर पागल हो गया और ये दोनों आज तलाक के बाद कह रहे हैं कि ये फ़ैसला हम दोनों ने बाहिमी रज़ामंदी से किया है। हम पिछले 1 साल से अजनबियों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसलिए जब मोहब्बत बाकी न रहे तो खुशी से अलग हो जाना चाहिए, सो हम हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस का कहना है कि अगर दोनों को खुशी खुशी अलग होना ही है तो फिर इस खुशी में एक डांस पार्टी रख ही लें ताकि उनके फैंस को भी मालूम हो सके कि वो खुशी से जुदा हो रहे हैं। सायरा और शहरोज़ के बाद ये दूसरी तलाक है जिस पर फैंस का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इससे पहले सायरा शहरोज़ की तलाक का दुख उनसे ज़्यादा उनके फैंस ने महसूस किया। न जाने शोबिज़ के सितारों को क्या हो गया है कि सालों के बने बनाए घर उजड़ रहे हैं। यूं लगता है जैसे किसी की बुरी नज़र खा गई हो। शोबिज़ को अगर जादू की नगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ की जादू नगरी में सब गुम हो जाते हैं। उडारी और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाली अदाकारा अपने घर को ना बचा सकी। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, शोबिज़ की जादू नगरी का नशा जिसे चढ़ जाए आसानी से नहीं उतरता। बोल्ड लिबास और बोल्ड तस्वीर, ये दोनों चीज़ें उस शौहर से बर्दाश्त करना जिसका ताल्लुक एक रिवायती फैमिली से हो काफ़ी मुश्किल है। अभी 2 माह पहले ही उर्वा के एक फ़ोटोशूट पर इंतहाई तनकीद हुई थी। लॉकडाउन के दौरान दोनों के ताल्लुकात कशीदा होते नजर आए थे और दोनों अलग अलग दिखने लगे थे। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होते ही उर्वा हुसैन के सैर सपाटे शुरू हो गए। उर्वा हुसैन को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती ने अपना दीवाना बना दिया। इंस्टाग्राम पर उर्वा हुसैन ने अपनी कुछ तस्वीर पोस्ट की थी जिनमें अदाकारा स्कर्टों की खूबसूरत तरीन झील की कश्ती में खड़ी थीं। तस्वीर पोस्ट करते हुए उर्वा हुसैन ने बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज में लिखा, ये है मेरा खूबसूरत पाकिस्तान,
جس کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنے ملک سے دگنی محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عروہ حسین نے اپنی ایک اور تصویر بھی پوسٹ کی جس میں وہ اسکرتو کے ایک فورٹ میں موجود ہیں۔ عروہ حسین نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ 400 سال پرانے قلعے کی کہانیوں نے میرے اندر کے بچے کو جگا دیا۔ مجھے یہ سب بچپن سے ہی پسند تھا۔ اس سے قبل بھی عروہ نے اپنی ایک تصویر انسٹاگرام پر پوسٹ کی تھی جس میں وہ جھیل میں کشتی چلاتی نظر آ رہی تھی۔ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے عروہ حسین نے اپنے مداحوں کے لیے ایک معنی خیز کیپشن بھی لکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص نئے سمندروں کو اسی وقت دریافت کر سکتا ہے جب اس میں ساحل کو نظر انداز کرنے کی ہمت ہو۔ عروہ نے مزید لکھا، اگرچہ یہ ایک جھیل ہے مگر پھر بھی آپ میری بات کا مطلب سمجھ جائیے گا۔ کچھ لوگوں نے تو واضح کہہ دیا کہ اس جھیل کا مطلب اور اس ساحل کے معنی ہم خوب سمجھتے ہیں۔ یقیناً عروہ کا اشارہ فرحان سعید کی طرف ہی ہے، مگر یہ سب سچ ہو جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ دونوں الگ ہو ہی رہے ہیں تو سوشل میڈیا اس قسم کی پوسٹ سے بھرا پڑا ہے جہاں عروہ اور فرحان سعید کی پرانی تصاویر کو پوسٹ کر کے ساتھ ہی اداس اور دکھی شاعری کی جا رہی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عروہ اور فرحان سعید کی علیحدگی کی یہ خبریں محض جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ کل ہی عروہ حسین نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کی تھی جسے فرحان سعید نے لائک بھی کیا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ مگر وہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شوبز میں یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اداکار ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ عروہ حسین کی بہن ماورا کی وجہ سے ہوا ہے، اور لوگوں کا کہنا کچھ غلط بھی نہیں۔ ماورا حسین تقریباً ہر بڑے موقع پر فرحان سعید اور عروہ حسین کے بیچ میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی سے لے کر ریڈ کارپٹ تک کے مواقع میں ماورا حسین فرحان سعید کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، جبکہ ان تینوں کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کا نشانہ بھی بنی، جس میں ماورا حسین عروہ اور فرحان سعید کے بیچ میں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ سب کچھ نظر انداز کیا جاتا رہا، مگر جب ماورا حسین اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ چھٹیاں منانے گئیں تو لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ یہ چھٹیاں فرحان سعید اور عروہ حسین اکیلے ہی انجوائے کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہیے بھی تھیں، مگر بیچ میں آ گئی ایک بار پھر ماورا حسین۔ اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر عروہ حسین کے ساتھ ساتھ ماورا حسین کو بھی کباب میں ہڈی کے طور پر دیکھا گیا، جسے نہ صرف چند فینز بلکہ پوری ڈرامہ انڈسٹری نے نوٹس کیا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی فرحان سعید اور عروہ حسین کی یہ طلاق ماورا حسین کی وجہ سے ہوئی ہے، یا پھر یہ صرف ایک افواہ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔